Ano, nagka-chicken, oh. Bukas nang kaay. Ay, okay naman. Uy. Yo. Diet ko. Kasi si Mama Sita. You're red. Balikan na rin sila di cellphone, ma. Ha? Luya siya. Ay, hindi pa kumain sila, Paul G. Inaantay ka. Inaantay ng mama. Chada. Ano ba? Magdali lang mga aircon. Okay naman ako, Yo Bembo. Mantap lagi sih nomor bimbo itu lagi kasar green. Ini nomor itu kasar green. Kagadagan mo sekarang ini ba? Hi everyone, we're back. Kabalo mo bisa. Naguli na Aliyah. Hinatid mo. Mata man yung mama naman dito. Kumain na ba yung Mama Sita? Singgita ko din na Stalia. Toko na toko. Jadi mana? Ito, bus. Singgita Talia. Toko. Pilanin, pas masakan. Wait lang. Hi Luigi Oray. Ang sabi sa kanang parang natingat. Mama Ludwena. Good evening. Maguli ka Mama Sita. Gilis ko, nagligo ko. Thank you. What an adventure. Adventure tanan. Mana tahu dari sini na palit baba. As in, 9:25. Sara ka agi. 9:25. Sila oh. Dua ka oras. Dua pa to eh. Ami? Alas 6. Alas 6 na magkapin na sunod na. Sara mong kapin. Oo. Magbagood mangani mi na. Agatong tami eh. Basta ko daw na-explain yung paton. Ako kayak ka kay. Bagood sa tinin na kaya pa ang tagpo. Kamu kapin. Ang tuluyas na ingat mo dia ami yang paliton. Hi Gary Emily Galit. Dobi og mato tayo to na mag-iwas ra. Ang taga nyo nga. Nagpalit kayo ng Paano man gisampulan? sile o garlic. Gisampulan pamanggod kistingan pa. Dali boko ko. Pero anong oras nagsara yung unit pa? Ang ni Alas 7. Or halas 6:30. 6:30 ang entrance. Hi Robert Christian, mayong gabi. Chada. Traktarak. Helicopter naman. Traktarak din. Park. Sa kuan. Kamuting kahoyan ni Park ang helicopter. Sa kito gibasukan. Sa helicopter. Hindi ka pa kumain? Wala pa. Antay mo yung mama mo. 8:48 naman. Okay lang. Hindi mo late na late na dumating alas 9, alas 10. Eh. Ano ako? naon na nako sa mga utad. Nakamagod ko dagang. Ba, sa kaulog. Ulog yun. Isa na lang kabok. Maayong gabi. Si Robert Christian is Nick Reyes. Ma'am Cathy Bellox. Thank you. Ay, nagpalit ang white na t-shirt na friend.
Wala ayaw ko magunggit. Nga, nato ka na sa ukay-ukay. Monday more. Ito ka man yung t-shirt. Beshi. Project. Ikaw magsuot. Pil din ako. Nga ba dito ka na ukay yan ha? Kamuta na yung ay cinta ka, ipaprint ba man? 5 pag. Kala ko yung aking. Ipi ba ipi? Alas din ko, nandun pa kami sa, yung warehouse, showroom. Sa showroom. Pero okay, mag-quality, magkain ako. Gani. Nasa iba, yung daghan pa yung kanilang models. Ano siya yung mano-mano, pero ito, automatic. Cash. Hindi na, no? Sa utang ka nga. So, sa saan? Aray na kadawa. Sa Black Bear. Ang red pearl may wala pang. Red Pearl tablang. Kaon niya? Ito yukan. Utsintang na dira. Mo naman lang may nabili. Abang gulay. Wala pala patag si Kwan. Utsinta man dapat na. No, sinta ganin na. Karon man ang Kilolo, yung pala niya kung dupil lang. Niapat mo yung am. Paano mo din? 60 lang dapat. Pa-blessing na mamasita. Pato na ihaw na tugma. Okay sa lagi tulang. Ako, Wala. Ako blessing na sa akin. Nung hinabuan. Otso. Same ba? Kasi si father, ano si father, nang sakyan, ang sakyan na, motor ni Danis, katong motor ni Bruno. Yan nakauna. Cook na, Bima, sabi na? Best friend? Ayaw kami rin. Kaya 8-8 mo. Ito ba? Hindi namin choice. Ang manok na. Manok rin ka. Sa taas na. Na. Unsay tabla. Parsero, yan pa mo. Wala, ano yung tiliwan, yung kanon, ano yun? Good evening po. Mar, kumana din ni Mar. Mar, kumana bag iro gani. Ah! Ngaon me. Kaon daw Mia. Ngaon na. Paano na si tao mo ko? Sa? Thank you everybody. Jig! Thank you, thank you, thank you. Nako, it's a tiring day, but happy, happy, happy. Super happy. Super happy and excited, of course, si Mama Sita. Mama Sita, congrats! Thank you so much. Ma'am Yellow, watching from QC. Hi, Christian Bakiran. Hi, Ate Mia. Christian. Your car was released right now. Mother, your dream car. Dapat pula po nung tayo mong dream car kay nakapula ba? The birthday nga niya yung pulo. Mother, happy birthday. Green man yung favorite. Green. Green siya. Iyang ngalan man ni Bimbo. Hello, Mia baby. Hi, Sir Eduardo Padua. Grabe ka talaga. Siguro ang Black Pearl.
Parang mali yung title ko. Palit. Ay, wala na spaghetti ni Batingting. Kayo, maayo pang ang nipo ni Basta si Bibian, ano yung nagsuko? Seng, sila si Pana eh, Bibian? Thank you, thank you. Urot na ba na eh? Wala na? Wala? Ma'am. Pagite? Wala na. Pagitaan dito na yung Pana na? Or nasa rin? Wala na. Ay, unsa to mama sita? Ginamos. Ah, ugma na eh. Yummy. Bakit? Mo niya mong gidakan. Sinupa ko rin Wala mama. mga anak. Chicken. Kailangan ba? Ako asad. Special din sa mga. Ayuso na baba. Ay, mapalit din si ate ni ng iyang speaker. Thank you po, Ma'am Bell. Tablal kanan. Wala po Eduardo Padua. Wala kanan. Hati na ito, Jane Hecken. Maayong gabi. Thank you po. Irene Alicando. Ah, nakabili din kami ng African Talisa. Wala pa yung dako. Magbalik na lang eh. Hi, Ma'am Maria Lourdes Langit. Magandang gabi. Magandang dilag. Thank you po. Kasi gusto ni CCB ng African Talisay. Nagtingin kami doon sa tapat ng pinagbilhan ng may African Talisay. Meron naman po, pero maghanap ulit. Ma'am Josephine Bandingon, maayong gabi. Na-module na po sila. Magani. Uy, asa si Scarlett pumasita? Di ba nakita natin si Scarlett? Ah, okay. Linerex Lynn Manny. Oh, dumaan pa kasi kami sa Unitap. Bumili sila atin yun ng speaker. Chada. Iyang karaoke. Nga bago. Bell Adahar Saspon. Thank you. Prayer sorry ha. Crucio Abuyador Margarita. Kakit niyong bisa. Thank you po. Ma'am Melay Conde. Shoutout from Germany. Ma'am Melay Conde. Ma'am Maria Langit from Bonbon. Maayong gabi sa inyong tanan, Ma'am Rebecca Bonji. Yaya, where's your ano? Wala ka nang lahi mong gimayti dili mo. Oy! Ano mas mga? Ayo lagi. Dapat mong boyfriend mo gimayti. Friend mang good. Sabarek ka. Chuchay! Ay, nandito po si Scar, namasyal lang siya kanina, oranges mango. Namasyal. Ma'am Mayra Morales. ML Guevara. Adjo Martinez, Idol PT me, Bisaya Challenge. Good luck. Wala pa yung Scarlett kami. Ano, palit ba? Mar, pwede ko. Marlboro. Nino? Hindi pa rin mo pagpabalik. Ako na may alis ng ako sa kuya. Si Ma'am Shiji po, yun. Doon muna siya kay Sisi Maymay daw. Thank you everyone. No more Java. Hi, good evening.
Ma'am Daisy Payumo. Kate Vallega, shoutout from Negros Oriental. Dedra Espanyol, I like your way to speak Bisaya. Regards from Berlin, thank you. Excuse me. Ma'am Maria Elena Gonzalez. Nag-ano po. Chicken lechon. Nagpalit man. Palit. Alam mo, palit pala. Nomel Java, good eve. Bye, Mia. Thank you, Ma'am Maribek de la Torre. Thank you so much, everybody. Good evening. Kapuyan mi kasi ako po nag-drive kami papuntang, umabot kami El Salvador. Gani. Pag nagbalik-balik El Salvador ka, Mamasita! Alam, Mamasita! Asa Mamasita yun? Thank you po. Charis. Jocelyn Nazareno. Jamich, thank you. Yisi Ad, thank you. Regine Alforque from Butuan City. Thank you, Ems Hopkins. Anne F. Lee, thank you. So, umabot kami ng, Mabolo Opol? Opol or... Thank you. At Nacho Jane Hecken. Thank you. And good evening po sa inyong lahat. We're back. Thank you. Naguli na. Hinatid na kasi Aliyah. Gika pa yung Princess Di. Rosemary. May coke. May coke tayo. Ma'am Dory Bracamonte, Ma'am Mary Savoy from USA. Konbanwa, Miss Mia, Ma'am Dory Bracamonte. Agnes Cabigas, same voice, VP Sara. Joan Barete. Juliet Calamoy, thank you. Rui Hachimura, hi, ganda ng gusto mo gift. Pag sure, oy. Rui Hachimura, thank you. Advance. Patubil. Hati Jocelyn Cadot. Beshi, cook. Humana. Ma'am Berlin de Guzman. Mami Ophelia Vargas is watching. Good evening, regards to brain damage. Lean Decors. Thank you, Ma'am Maria Gonzalez. Thank you po. Shane Rayosa, thank you. Rui Hachimura. Dili lang, maulaw lang ko Rui Hachimura, pero thank you. Maayong gabi sa inyong tanan. Thank you, Rosemary Cabresos. Hi, Ate Ann Sobades, Soribio. Thank you, Ate Ann. Mama Prima Dali Macelis. Good evening, Mia Ganda. Thank God nakarating din po kami and thank you. Maganda yung sasakyan na kuha nila, Mama Sita. I mean, sa lahat ng tinignan namin, quality. Abangan ng mga Ophelia Vargas, abangan ng mga susunod na mga vlogs, yung vlog ni Bembo, ng ganyan. Maganda yung kotse. Opo. Medyo natagalan, pinaayos. Pinatingnan yung makina sa mekaniko. So, may waiting time din kaming mga 2 oras. Pinatignan din sa mekaniko eh. Tapos nakita namin sa Scarlett sa may highway. Ha? Wala. Si Scarlett? Nakita lang kami, nakataxi siya. Nag-ano-ano lang ganun. Dumaan. Nagulat kami kasi nasa highway kami. Scarlett! Bye! Ganun lang siya.
Anyway. Dumaan siya kasi nasa may anong highway yun? Beshi yung ano? Yung bypass road pa Opol. Oo, bypass road na yun. Ay, so, thank you everybody. Ang daming naasikaso ngayong araw. Mas nakabili si Ate Nina sa Unitap na ang kanyang speaker karaoke. Chada! So, thank you everyone. Bye-bye! Bash is here. Make it and shine. Yeah, it's my day off. Huh? Or, Jel, ako See you later. Bye! Good evening. Sa yung tanan. Coffee.